Salah satu universitas elit di AS, Universitas Harvard, mengalami pembekuan dana federal sebesar 2,2 miliar dolar AS atau sekitar 36,5 triliun rupiah pada Senin 14 April 2025. Pembekuan itu dilakukan usai universitas menolak serangkaian tuntutan Donald Trump yang diajukan Gedung Putih sebagai tindak lanjut antisemitisme di kampus. Terkait penentangan itu, Presiden Donald Trump melalui sekretaris persnya Karoline Leavitt menuntut permintaan maaf dari Harvard. First, when it comes to Harvard, as I said, the president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. There were professors who said that he had engaged in discriminatory behavior against Jewish students. Of course, you had the former president of the university saying bullying and harassment depends on the context. You also had an encampment on Harvard Yard that we all saw play out before the cameras. The university failed to impose formal discipline on any students for this anti-Semitic conduct violations, including the occupation of a campus building and the disruption of classes with bullhorns. The president believes Harvard should apologize to its Jewish American students for allowing such egregious behavior. As for the tax-exempt status, I would defer you to the IRS for any updates. Sebelumnya, pemerintah AS tengah melakukan upaya untuk memerangi antisemitisme sebagai wujud dari kebijakan Trump. Departemen Pendidikan AS pada bulan Maret lalu menyelidiki lebih dari 60 perguruan tinggi dan universitas terkait tudingan diskriminasi dan pelecehan antisemit. Kemudian pada 3 April, Gedung Putih merilis daftar tuntutan yang mencakup perubahan tata kelola, perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Salah satu instruksi utama menyebutkan perihal penutupan kantor keberagaman dan kolaborasi dengan otoritas imigrasi untuk menyaring mahasiswa internasional. Menanggapi hal itu, Presiden Harvard Alan Garber menyatakan tidak akan bernegosiasi mengenai independensinya atau hak konstitusional yang dimiliki kampus itu. Mereka menegaskan, investasi federal harus diimbangi tanggung jawab kampus untuk menegakkan hukum hak-hak sipil, termasuk menanggapi serius tindakan pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi. Namun, Garber menegaskan bahwa Harvard akan tetap terbuka terhadap informasi baru, namun menolak tuntutan yang melampaui kewenangan sah pemerintah.